Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat. Negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis Kanjeng Nabi bersabda, ana indaman shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat.
negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat. Barokah dari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara hadis kanjeng Nabi bersabda, ana idza man shalla alayya, saya selalu memperhatikan orang yang selalu membaca selawat. Jangan khawatir orang ahli selawat, negara pun akan terlindung dapat barokahnya min ahli selawat.